It's been a while since I've spoke because I have such a wonderful team that I want them to speak from their hearts all the time. So taod-taod na pod nga si Mami nakatindog diri sa tubangan para mag-share. Tungod God- kay daghan man gud nato ang makamao na nga magwali. God has really blessed us with you guys. So ang Ginoo kay mipanalangin gayud kanato kanila sa uban kaninyo. When we were living in America, living the American dream with a worldwide ministry, and we were second on staff, we thought that was the epitome of what God had given us. So sa una nga dito pa sila sa Amerika ug nagkinabuhi sila sa damgo sa usa ka tawo nga mahimong magkinabuhi nga usa ka Amerikano, nagtuo sila nga katunag yun ang kinatumyan sa kanang kalampusan sa kinabuhi. Mark was up at Washington State with his father. I'm down in Arizona by the Mexican border, getting ready to lead intercession and going to a 3,000 woman conference. So si Daddy di atong kini nga iyang i-share kay ni atong higayuna si Daddy na sa tumoy sa Amerika, nasa taas nga parte sa Amerika din si Mami pod nasa ubos nga parte sa Amerika, na sila sa lain-lain nga mga dapit. Siya nangulo sa mga kababayan nga 3,000. Yeah. 3,000? Oh, yeah. 3,000 ka mga kababayan nga ngadto para sa pagpatiliwala sa pagampo. So I get ready to lead because I was head of intercession, to go up to get my intercessors started, and I couldn't go up there. So niini nga higayon nga iyang hinumduman kay kanang padulong na unta siya nga kanang iyang iyahan ang iyang team para nga magpataliwala sa pagampo, pero dili siya makabarog, dili siya makatindog sila ng tubangan. So I'm going to make this very short because I don't want to take the whole time, but I tried to get through this invisible wall to start my intercessors, and I couldn't. So gusto niya nga mubon lang ni apan para ang hitabo niya atong panahon na kay gusto niya motindog, gusto niya moadto sa tubangan na panabati niya nga daw adunay invisible or dili makita nga paril. And my feet would not move. Dahil ang iyang mga tiil dili makalihok. So I looked sideways, and there was a girl there that really moved in the things of the Spirit. So nilantaw siya sa iyang kilid, nakita niya ang usa ka babae nga naglakaw sa Espiritu sa Dios. And I said to her, Then mingon siya ni atong bayhana, I can't move. di ko I kalihok. can't move. Dili ko kalihok. And Don said, I know. And I said, what's going on? And Then she mingon said, si Don nga kabalo ko, nya nangutana si Mami nga unsa may nahitabuan ni? she said, you're leaving here. You're leaving the ministry and you're leaving Arizona. So ningon si Don katong babae sa iyang kilid, ningon nga nganong di ka kalihok tungod kay mubiya na ka dinhi, mubiya na ka sa Arizona, mubiya na ka niini nga buluhaton. Anyway, that day there were 3 more confirmations from people that I didn't even ask for, that when I would walk by them, or like with one of our intercessors in Arizona, they said, Kathy, you're leaving. And I said, no. Then atong adlaw, dili lamang usa kun dili tulo ka mga kumpirmasyon o pagpamatuod gikan sa Ginoo ang gihatag ni Lord niadtong adlaw mismo nga hiniglabay lang niya ani nga mga intercessor o mga alagad sa Ginoo kay ang pulong sa Dios moabot niini nga mga intercessor din mingon sa iya, Kathy, muhawa naman mo, mubiya naman mo. Then mingon si Mami, dili man good. So then when I got home, Mark called me from clear up there in Washington and So said, paguli ni Mami, nanawag or si Daddy sa Idaho, iya, Idaho, and said, Kathy, we're leaving. And I'm going, this is everything I've ever dreamt of. What do you mean? So nanawag si Daddy kang Mami, ningon si Daddy kang Mami nga, Kathy, muhawa na ta, padul mo mulakaway ta. Ningon si Mami nga, ha? Unsa? Mao man yang ako ang pangandoy. So, long story short, the Holy Spirit started moving and teaching us things. So, ang balang espiritu dayon nagtudlo kanila og namuhat sa ilang kinabuhi. We had to basically give away our home. So gihatag nila ang ilang balay didto. We gave away everything we owned to anything that we could get in that car. We got in a cat and a dog and clothes and so forth. Gihatag nila ang tanan nga ilang bahan di, tanan nilang mga kaptangan didto. Nya ang ilarang gidala kutubra sa kung unsay masulod sila sa kanan. Iring iro og ilang mga sanina. And we started on the road that night. So nagsugod sila og biyahe niadtong gabi una.
And I don't know how many hours we were on the road when our beautiful car broke down in the middle of the desert. No, so wala siya kabalo, pila ka oras na sila nga gabiyahe, unya naabot na sila sa usa ka dalan diin niya taliwala tunga-tunga sa disyerto, napalong ang ilang sakyanan. So there I am standing by cactuses and howling coyotes, holding a cat that doesn't want to be held and a dog, which is meat to them. So napalong ang ilang sakyanan, got pasabot ni undang nga yun ug anda, dayon na sila sa tunga-tunga sa disyerto, unya naay mga uwang nga mga unsa nang coyotes. But amazingly, Mark Mark, sa sigbin, moral sila sigbin og now. No, mga manap na sila nga mga aon og kanang ay bang amazingly, Mark got a hold of a mechanic, and moral sila guwayag nero. the adventure really started. Ug dito nagsugod ang ilang adventure. We had to leave our beautiful car behind, Na. and No, so katong sakyanan nga niundang na og Head on down dagan, the road. ibiyahan na lang po nila. I'm not going to go into a lot about that, but we learned how to live with nothing. Amen. We learned how to sleep in what do you call them, night places where trucks sleep and so forth. We learned. So tungod ato igsoon kay nakatong si daddy ug si mommy. Oh, yeah, that's what it was, rest stops. So nakatong si daddy ug si mommy nga wala gyud. Matulog sila sa mga dapit diin nga kanang bitong pwede i-parking ang mga sakyanan. And we never knew Yeah. from day to day where we were going to end up the next day. So kada adlaw ang ilang kinabuhi kay wala sila kabalo kung asa sila padulong. The best training God could have ever given us. Amen. Pero mao to ang pinakamaayo gyud nga pagbansay nga gibuhat gihatag sa Ginoo sa ilaa. The best gift. Mo to'y pinakanindot nga gasa. We thought we knew the Lord before then because, we were in this big ministry and had high spots and were friends with most of the speakers that came to speak. So kaniadto nagtuo sila nga nakaila na gyud kaayo sila sa Ginoo tungod kay na sila sa usa sa pinakadako nga buluhaton, then kaila sila sa halos tanan nga mga magwawali nga international, dayon kanang daghan sila mga kaila nga mga magwawali, pero dito gyud nila mas nailhan ang Ginoo sugod ato nga kasinatian. And the Philippines was not even on our mind. No, dahil ang Pilipinas wala gali sa ilang hunahuna. But we stopped at a couple different conferences, and in both places, we basically, I think, knew the speakers, but they would stop and they would say, God's taking you to the Philippines. What's the Philippines? So sa kapanagtigom, kay ang speaker kay dili kayo nila kaila, basic lang ang ilang pag-ila sa usa ka speaker ni ato nga conference. Then ingon ang speaker sa ila nga ang Ginoo magpadala ninyo sa Pilipinas. Then ingon sila, unsa nang Pilipinas? So nakakain ba yan? we had no income, and then in the middle of it, No, so wala sila sa lapi, wala sila kwarta, wala sila kakuhaan og kwarta. I think I had $100 that somebody sent in my bank account, but somebody broke in and took it. Na, so ang $100 nga nabilin sa bangko ni Mami kay gikawat pa gyud. I say all this because it was a long trip. When we got closer to being able to come here, the enemy got meaner. No, so nganong ginasulti ni niya tungod kay gusto niya ipaabot sa ato ba nga ang proseso padulong diri kay taas gyud siya nga proseso ug sa nagkaduol na ang adlaw nga gipadala sila diri sa Ginoo mas nagkangila ng batasan sa yawa. And I think one place somebody mentioned that we were going to Dipolog. We didn't know what a Dipolog was. No? No, so sa usa ka pagbiyahe nila kay naay nag-mention nila nga ginapadala mo sa Ginoo sa Dipolog. Nya silang duha wala po sila kabalo unsa nang Dipolog. But we knew our God. Pero ang ilang nailhan ang ilang Ginoo. Amen. And so closer it got, things started happening, and So mas nagkaduol, mas adunay mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga nahitabo. and I had a bike accident that crushed my hip. Dayon na-aksidente si Mami sa bike accident nga napulpog ang iyang ano sa tawag ni hips. So when the ambulance got there, Balakang.
What was that, ma'am? Yeah. What were you saying? Oh, I said I had a bike accident that Yeah. cost me my hip. So Baang. when the ambulance got there, I told them, help me get up, and they said no, and they put me in the ambulance. We get to the hospital, and this big doctor walks in, and he looks at me he was evil, and he looked at me and he said, "You will never see the Philippines." So pag-abot ni Mami sa ospital, no, gipasakay siya ng ambulansya, gidala siya sa ospital, then ingon tong doktor nga dako daw dayon. But he doesn't. He didn't know me. Mark was. No, yawan daw now. Sa itsura na kamo na kuan. Kana kamo na imagine, yawan now. Nanginan daw siya sa doktor nga di ka mo abot og Pilipinas. So and Mark was off taking our dog to my sister's so he could be with me. But I looked back at that man and I couldn't raise up. But I raised my head up and I said, "Oh, yes, we are, and you can't stop me." Hallelujah! Amen. No, We're so, here. wala man si Daddy dito sa iyang tapat, kaya gidala ni Daddy ang ilang iro sa ate ni Mami atong natayo. Daw niingon po si Mami, nibalo siya atong doktor nga, iyang iisa iyang ulo din, iyang itudlo iyang kamutan na siya nga, oo mo ato mo yung Pilipinas, o di ka kapugong na mo. So from that point on until we boarded the plane, No, gikan ato hangtod sa pagsakay nila sa eroplano, we learned to depend on the Lord. nakaton sila nga mo depende ngayon kung musalig sa Ginoo. And we didn't even have plane fare. Miraculously, somebody sold some land and sent us enough money for the plane fare. No, so, pag madulong nila diri, wala yun sila kwarta para ipalit og ticket padung diri gyud sa Pilipinas. No, ang milagro sa Dios igsoon adunay nagpadala og kwarta tungod kay ila ang gibaligya ang ilang yuta ug niingon ang Ginoo nga sa ila ay padala ang kwarta. Now I tell you this because this is Holy Spirit. Amen. Nganong ginasulti ni niya sa ato ay igsoon tungod kay ang balang espiritu kini. None of those people that helped us knew we were planning on going. Well, at that point, I'm not even sure we were planning on going. We were, okay. We had, but we hadn't really talked to anybody about it because we didn't know. I mean, Mark did research on the Philippines. One person did say that we were going to Dipolog. So, niadto nga higayon igsoon kay kining mga tawhana nga nitabang nila nga moabot sila diri sa Pilipinas kay wala gyud kabalo kung unsa ang plano sa Ginoo para sa ilaa. No, dayon niadto nga higayon sila mami kabalo na sila nga moanhid sila diri sa Pilipinas. Unya nay sa katawo nga nag-ingon sa ilaa nga diri sila ipadala ni Lord sa Dipolog. So, if you're American, what is a Dipolog? A Dipolog. No, so What kung is ikaw a sa Dipolog? Amerikano, unsa man ang so sa ilaa kay di ba kita Pilipino Dipolog man ang atong pagkuan. First time man nila mahimamat ang word nga Dipolog. Diba? So wala sila what? Dipolog. Dipolog. Diba? Dipolog. But when we came out that plane door, the Lord spoke to us and said, "This is your new home. This is your new people. This is your new land." So, pagawas ni nila sa eroplano igsoon diri sa Dipolog nga airport kay pag-apply gyud paggawas nila sa Dipolog nadungog nila ang tingog sa Ginoo niingon nga mao kini ang inyong bag-ong katawhan ug mao pud kini ang inyong bag-ong nasod. Hallelujah. Thank you, Jesus. We came with 2 suitcases 10.5 years ago. No, so Ten- nagdala sila og tagurha lang ka maleta, pulo ka tuig ug katuhan ang milabay. Hallelujah. Enough money to rent an apartment and get a mattress. No, igo-igo lang nga, igo-igo nga sa lapi para nga makarenta sila og apartment o higdaanan. Yeah. And from Ipalit og there higdaanan. on, God took over. Wow. We- Kaya and Ginoo na may namuhat. we went to prayer meetings of pastors, and they had these what do you call them? Prophetic words about God moving into Polog, God's glory falling into Polog, and they said this isn't true. One was from Australia, and a couple of The first prophecy we got was from JM. Ay, where oh, did I get that? and then there was James Donovan, Yes. 2006. yeah, Yes. Made that prophecy. that's right. And then it was what's her name? From Australia. No, what's her name? Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, and then the one from Australia. Yes. But they were all dated
before we got here. So kato dayon niapil sila og mga prayer meeting diri kauban ng mga pastors dayon naay mga propesiya nga niabot gikan sa lain-laing mga tao lain-laing mga nasod then ang date kung kanang sa to gihatag nga propesiya kay wala pa sila niabot diri sa Dipolog wala pa gid sila niabot diri sa Pilipinas pero katong mga pastor nga unang nakadawat atong mga prophetic word nga gi-print nila kay nag-ingon sila nga ay dili na gikan sa Ginoo. So we kept them. They were going to throw them away, but we kept them, and Mark and I prayed through them. Kay ilabay na lang man sa mga pastors, ningon sila nga dili gikan sa Ginoo. So, ti daddy si mami, ilatong gipunit nga prophetic word dayon gi-pray nila. So I need to tell you that if you're a part of this ministry, you're a part of those prophetic words. Amen. No, so gusto niya nga isulti, kinahanglan niya nga isulti niya sa inyo na kung kabahin ka niini nga buluhaton igsuon, kabahin ka atong propesiya. Parte ka parte ka sa katumanan sa propesiya sa Dios. Amen. 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 So some of you have been with us quite a while. Some of you have been faithful, gone through the training and everything else. Dinhi igsuon nga nakauban na nila nga taod-taod. Daghan ka nato diri nga nagmatinud-anon, daghan ka nato diri nga miagi na sa daghang mga pagbansay. But before January 1st this year, I think a couple of John Michael and a couple other of us felt like God was going to do something totally new. Amen. Starting this year. So dili pa mo tabok ang sunod nga dili pa ta motabok sa sunod nga tuig igsuon. Nabati sa pipila ka nato nga adunay buhaton ang Ginoo nga bago dili ka nato. Sa dili pa mahuman ang tuig. If He's going to do something totally new, of course you're part of it. Correct. No, so kung adunay bagong buhaton ang Ginoo igsuon, kabahin ka ni ana. And that was December, I think. But anyway, I kept seeing doors opening, and I thought, Kathy, you've had too much coffee. That's it, you've had too much coffee. So, sige si Mami makakita sa iyang mga pananaw ng mga pultahan nga maabli igsuon. Pero iyang ingon lang yan kawali yung siguro nalabian na guro kong kape. Now this is December this year. Na karong December na, karong tuiga. What have we seen? Noon sa mga atong mga nakitaan. And each one of you that became a part of this ministry, Ug ang matag usa ka ninyo igsuon nga kabahin niini nga buluhaton. is a very vital part of what Holy Spirit wants to do in this nation. Kaya importante kaayo igsuon, mahinungdanon kaayo ang imong parte sa kung unsay gustong buhaton niini nga sura. Not just Dipolog. I'm Dili na para sorry. sa Dipolog. I believe in my spirit, and you Nagtuo siya sa can iyang check espiritu. me. Ug pwede nato siyang sulayan. I believe in my spirit, Dipolog is turning into a hospital, giving birth, like a birthing place for many No, ministries. nagatuo si Mami sa iyang espiritu igsuon nga ang Dipolog mahimong usa ka ospital sa espirituhanong dapit diin nga maghimungsik ka. Amen. Now Amen. I look around at you guys. Most of you have been with us for a long time. No, so maglantaw sa nato igsuon kay daghan ka nato diri nga taud-taud na niyang nakauban. You've been faithful. Nagmatinud-anon ka, You've been there when we've needed you. nakakadiha sa panahon nga gikinahanglan ka. And so I'm not even going to use scriptures or anything else because I'm speaking from my heart. No, so dili man siya mogamit og mga bersikulo apan nagsulti siya gikan sa iyang kasing-kasing. We need you to really press in with the Holy Spirit Amen. about what your part is Amen. bringing His glory to Amen. Dipolog and Amen. Mindanao. Amen. No, so kinahanglan gyud nato igsuon nga matag usa nato mudusog gyud ta diha kauban ang balang espiritu kung unsay parte nato sa kung unsay gustong buhaton ni Lord diri sa Dipolog. I mean, how often can two people who know nothing about Philippines, clear down at the bottom of this country, hear the name Dipolog, and then up again, farther up, somebody speaks and uses that name again, and then the prophetic words are falling into our hands about Dipolog. Does that tell you something? Di ba kung imo una-unaon igsuon sa lagma ba nga si Daddy naa sa tungoy sa Amerika, si Mami naa sa pikas tungoy sa ubos sa Amerika, di pareha sila nadunggan. Gipadala sila sa usa ka nasod. Nga wala nila mailhi sa usa ka syudad, nga wala sila kadungog sa ngalan. Dayon
ang Ginoo pag yun nagpadala og daghang mga propesiya sa ilang mga kamot, di ba? Dili gyud kakaingon nga sa lagma ra na. So it excites me. And for some of you that have been with us a while, you're beginning to pick up that feeling like it's being birthed in you. Amen. And I know some of you, like Nilo and some of the others, they're beginning to feel that. And they're beginning, Lika's another one. and I'm looking around. But are you ready? Are you ready to birth what God has put in each one of you? So, agdagan ka nato diri igsoon, magsugod nga mabati nga kanang mapika o kanang mapulit nato or kanang masinati nato or mabati po nato kung sila na nabati sa espirituhanong lapit sa ubang mga tawo. No? So, pero ang pangutana kini kanatong tanan, andang bata, andang ba ang imong espiritu igsoon sa kung unsay gustong buhaton sa Ginoo pinaagi nimo. Yeah. So, you know, it's to me, it's just a given. If you're here and you're a part, and you even just come, but you're not on the team or anything else, but you still are faithful to coming, God is speaking to your heart. Amen. No, so para sa iya igsoon kay automatic yun. No nga kanang parte man ka sa buluhaton, nagsimba ra ba ka diri or unsa man igsoon bago pa man ka diri, pero igsoon gid naa kay parte naa gyud tawag ang Ginoo para sa imoa. So, I have come to the conclusion that if we could look into our books in heaven, each one of us have a book, if we could open that book and look, it would literally say that you are part of bringing the glory to Dipolog, to the Mindanao, to the Philippines. Matapos na nato igsoon natay libro sa langit, no? Nga gisulat sa Ginoo para sa imoa, plano niya para sa imoa. Kung literal lang yun nato ang makita o malantaw kanang libruha igsoon, makita gyud nato dito nga gisulat sa Ginoo nga kabahin ka sa himaya sa Ginoo niini syudad sa Dipolog. If you're visiting today, it's not an accident that you're here. Amen. No, kung ikaw nagbisita ra ka diri, dili ni aksidente ang imong pagbisita. Sorry, God doesn't move in accidents except me. I was raised, I was an accident. No, you're not. I know it. I love it. Hey, you want to make me an accident? I'll take all my accidents with me to heaven. Amen. Come on. No, para sa Ginoo igsoon walay aksidente. No, walay salagma sa Ginoo. Bisan pag aksidente lang ang imong pagkaymuso nining kalibutana. So, and God is doing wonderful things. We're having babies born that already come out smiling, and you talk to them, do you hear Jesus? And they burst into smiles, and they get all wiggly. And Lexus, remember when we saw him? Yes. He saw angels while we were holding him. And he saw, and now she's going to have another one, so we're excited. Yes. And we're birthing babies, and I like it. And Jaira, she was the same way. Amen. So he's bringing us babies that already know him, have a heart for him. It's our job to keep talking to them, to Amen. keep birthing them into their destiny and their Amen. calling, because the move of God that's coming, there's also a youth movement coming. Amen. We've got to save our youth. Pinapadalan tayo sunog mga puya, mga baby, nga baby nga taga Cebu, o mga baby nga tinuod yun na baby, no? Nga gipahimugso sa Ginoo igsoon. Kaya ini nga buluhaton nga naidihog ba kay kung imo silang istoryaon, mungisi sila may tungod kang Jesus. No, si Lexus kung kalong unang ilayon nga amo siyang nakugos kay amo siyang istorya may tungod kang Jesus, amo siyang no, nag-dance sa iyaan, nagising-isi siya. So, maibawan hindi mo ba nga ang baby, makakita sila bitaw, mga dilingon na to? Nag-angels ba? Nasensitibo sila. Sa mga, magpilingon na to ng angel na ika. So, di ba? Ako nga lang. Pero, so ginapadalan ka mga baby, matrabaho na to, nga, pahinumduman sila kung kinsa ang Ginoo, kung sa'y tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kailangan buhato ng Ginoo, bisan sa mga kabataan. No, mga kabataan unan, naay pagpamuhat, naay pagpangliw kang Ginoo bisan sa mga kabataan unan. You sure talk a lot. Yes, I like that. But now I forgot what I was going to say. Youth movement, what?
You're like me? You were talking about the youth movement. Youth movement. Oh, the youth movement. Yeah. I don't remember. Okay. No, the thing that's been on my mind now for a long time is that on Friday nights, Saturday nights on the boulevard, my heart breaks. So sa mga kabutang nga gibutang ni Lord sa iyang kasing-kasing kay matag Biyernes ug Sabado nga gabi diri sa boulevard kay naay kabuak sa iyang kasing-kasing. I'm not allowed to go down there on Friday night, but those girls that go down there and the slick guys that entrap them, Dili man siya makaadto sa boulevard matag gabi sa Biyernes, pero kabalo siya nga dunay mga batan-on nga babaye nga maglaag-laag diri naay mga marukoy nga lalaki nga mulaang nila. it breaks my heart. Where are we as a ministry? Why aren't we down there on Friday night saving our girls? So mabuak ang kasing-kasing ni Mami, tungod kay sa iyang kasing-kasing ba, nga kita isip na bulok, isip na tawag, gitawag sa Ginoo, isip na katawhan sa Dios, hain man ta para mutabang aning mga bataa. Anong wala ta nakauban nila tulong? Some of you are old enough to know how easy it is to trap an innocent girl that's in a bad family situation or whatever. No, so siyempre kita daghan nato diri na natin mga kasinatian kabaluta. Nga basta mga batanon nga babae unya desperado, walay salapi, may problema sa ilang pamilya, dili ra gyud kayo laangon. So on Friday night, if you think about it, So matag Biyernes sa kung na magani gayon igsuon, Biyernes sa gabi kung mahuna-hunaanin mo. please go down and watch out for the girls and use it as an opportunity to bring them into the Lord, bring them in, if you want to bring them here, invite them on Sunday morning or go get them and bring them. But let's keep our girls safe. Amen. We need them. No, so kung may nungduman nato igsuon, pwede ba nga kanang aniyon mo anhin ta diri sa boulevard dayon. Bantayan nato ni mga kabataan nga mga babae gamito nato ang oportunidad nga adtuon sila, sutian nato sila sa pulong sa Ginoo, dalo nato sila sa giharian sa Ginoo. Kung mahimo atong dalon, atong imbitahon sa atong panimbahon. So other than that, I'm proud of you all. I am so, Mark is too. And we couldn't do what God is doing here if we didn't have you guys. Some of them are missing, but they're still as valuable as can be. Amen. No, so labaw sa tanan igsoon, di pasigarbot ang tanan ni Ladi ug ni Mami, nalipay sila sa atoa, ug dili nila mabuhat kung unsa ang buhaton sa Ginoo diri kung wala ka igsoon. Dili man kita tanan ha diri, wala man ang uban diri, pero sa samang pamaging ikaw bilinhon kay naa ka diri, bilinhon pud sila igsoon. So, ask the Lord what He wants you to do. I'm not. Ginoo igsoon kung unsay gusto nga ipabuhat niya sa imo ha. I'm not saying you have to be part of this ministry, but can you imagine on Friday night how the Lord's heart is broken? No, so wala man siya laging igsoon nga mahimo kang kabahin niini nga buluhaton. Apan, imagine na kung unsa kabuak ang kasing-kasing sa Ginoo matag Biyernes sa gabi. See, for me, this is a very tender spot. No, para kang mami usa kini kahumok nga dapit. I worked in the courts with girls that were gang raped by 10, 12, 15 guys, were left for dead. I wait small children that were 5, 6 years old that were raped. No, so, ang trabaho ni mami sa una igsoon kay nagtrabaho siya sa korte, no, sa butang na lang murag bulwagan. Diin ang mga kaso nga iyang gi-handle kay mga kababayen-an nga gi-rape og 10 hangtod 12 ka mga lalaki ug mga bata nga gi-rape hangtod nga mamatay. I've experienced it a few times. Nasilati na ni mami pipila ka mga higayon. And I'm telling you, you are here today because God's anointing, His calling is on you, and He wants you to step up and hear Him clearly, what He has for you. Amen. But also, we're to be His Spirit here on earth. Amen. We're to be His heart here on earth. Amen. His desires here on earth. Amen. So hinungtong yung igsoon nga nganong naa ka diri kay gidibugan ka sa Ginoo igsoon
para sa unsay gustong ipabuhat sa Ginoo sa imo. Kita dapat ang espiritu ug kasing-kasing sa Dios samtang naata diri sa kalibutan. So, I don't have much more to say, but I just tell you, God is on the move. Amen. Holy Spirit is moving. Amen. And Wala na siya ikadugang he's sulti saying, isuon. he's saying, who's going to open the places for me to move? Amen. Well, we are. Ang We bangbalang are. espiritu igsoon kay nagapanglihok, nagapamuhat siya. Ug nangita siya og mga katawhan diin nga mag-abli og mga pultahan para nga makapamuhat ug makapanglihok ang balang espiritu. Pero ikaw na igsoon kita na. Amen. 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 So thank you. Thank you for Salamat. listening to me. Salamat sa inyong pagpaminaw. One other thing, Usa pa. I want the team, but all of you, to just go before the Holy Spirit and ask Him what He has on His heart for you, as to be part of this ministry. I mean, as far as actions, going out on Friday night, or like the other day last Sunday when we were here and I didn't have a chance to get to one of the girls to pray for her, and she needed prayer bad. I needed a backup, but everybody was moving chairs and doing things, and so she left the way she came. I don't know where she's at. I don't see her today. But I've asked the Holy Spirit to have a divine encounter with her Amen. because she's really hurting bad. So gyangyo niya igsoon kitang tanan matag-usa nato pangutanon nato ang Ginoo. Lord, unsa may imong gustong ipabuhat sa ako isip nga parte nining buluhaton. Unsa imong gusto Lord nga ipabuhat nako. No sama last Sunday nga nakita si Mami nga usa ka babae dire nga wala niya na ministeryohan na paniyang ginaampo kang Holy Spirit nga ma-encounter to ni Holy Spirit ang babae. Kay dili nato gusto nga ang tawo nga mosulod sa atong panimbahon mao ra gyapon ni gawas, no? So we have an obligation to ask the Holy Spirit a couple times a day, what is it you want me to do right now? What is it I'm doing that isn't necessary, but is necessary because it's what you, Holy Spirit, want to be done? So kinahanglan nato nga kada adlaw mangutana ta ni Holy Spirit, Lord, unsa may imong gusto nga ipabuhat sa ako o unsa man ang gikinahanglan nimo nga buhaton o ipabuhat sa ako karon tungod kay kinahanglan nimong buhat. Kinahanglan nimo ni nga ipabuhat sa ako. So if you do not know or have the Holy Spirit, we're here. Amen. And He is the gentlest, the sweetest, most loving Spirit, I tell you. Amen. But He also can be firm. Yes. And we need that. Amen. We need that. If you're like me, I like cotton candy, okay? I'll take a cotton candy over liver and onions any day. But What? Over Buddha. so please, understand my heart, okay? Amen. And I love you all, Amen. every one So, of kung you. wala ta nakailan ni Holy Spirit igsoon or kung wala pa tayo relasyon ni Holy Spirit, pwede ka na matabangan. Pwede may makatabang sa inyo, Only Si Holy okay. Spirit, yun lang ito. Pinaka gikinahanglan ng Diyos, pinaka malumok, pinaka humok, pero pwede yun po kayo siya kung may mong usgan o lingkod. Amen? Amen. Hallelujah.